Eto, Kuya Prince. Thank you. Ano pangalan mo, Kuya? Kyle. Kyle. Nice to meet you. Ano pangalan mo? Prince. Prince. Thank you. Yes, thank you din. Ganda. Mas maganda. Gumanda lalo. Patingin ako, tol. Ano? Magang! Ang camera mo. Panis! Yung luma. Magang! Itong luma. Sheesh! Ah. Eto. Di ba kanina may mute? Ano pangalan mo, ate girl? Ano pangalan mo? Rian po. Ano? Rian. Rian. Nice to meet you. Ikaw, ate girl? Natalie po. Natalie. Ikaw, kuya? Edsel. Edsel? Uy, nice! Ikaw? Guys pa. Jace. Nice to meet you. Thank you. Yeah. Idol, baka kayo. Gulong mo. Kasi kanina. Ano pangalan mo, ate girl? Kasi. Cassie. Yan. Panis. Asa na si kuya? Minom ba ng tubig? Wala, uminom na. Isa. Kaya? Puta. Kaya? Puta. Yo! Nice, G! Nice! Pag-graduate, ano dyan? Graduate sa isang. Graduate sa isang. Kaya? Kaya? Ano pala pangalan mo, kuya? Allen. Allen. Thank you sa pag-video, kuya. No problem. Nice to meet you. sa Kain meet namin. idol. Pakak. Street. Wasak. Destroy BMX. Hindi tol, naka-rides ako. Ano pangalan mo? Patrick. Patrick. Nice to meet you, Patrick. Nabigyan na kita, kuya. Di ba? Wala na ata. Wala na. Ano pangalan mo, kuya? Scotty. Ano? Scotty. Scotty. Nice. Thank you.